Jompui jola RD block by Naikol Jak Sipai jola district ni bisingo khobjak Ojon Goniamara Higher Secondary School Goniamara bisini bisingo khobjak haikeba kantomani kamio ao school angkha belai kesam 1947 no sanamjak mani 2021 no upgrade ngai higher secondary angkha piaba officially higher secondary school ungphono o school ni belai no hamya Naikol jagya tabuk bo kesam tebo maintenance khlaijagya ngai khlaijak o mangpli no tini sakbai thangai naikha 12 ta garjala constituency ni MLA Biswajit Koloi tai taltham sekang watui nobor phai lama rok baimani nobo thangai naikha dati no shnamjagon hnei nobo kok narakha haike MLA Biswajit Koloi tam saka khnainai di dongo tibini mangpli o কয় বছর হবে বিল্ডিং তার মানে এই বিল্ডিং নো খেতে না ক্লাস রুম সেগরে একটা ক্লাস দুইটা ভাই বাহির ছিলাম তো এরকম ini जों मध्यगनि आमारा बिसि नि बिसिंगो कयता लामा उनाय लेखा ताई लामान कन्डिशन बेलाकेन हामि एक्चुअली कारण नक जतन सिओ पाराम सेन लामा रक उनखा जे एकबार खाइथा का माने ते मेंटेनेंस करै ओंखाय ता फ्लाड डैमेज जेता फ्लाड ओंखा मन यागो ते डैमेज रो बारि थांका अमाकेन जों आयंगो अखौना गोल सादो पारान सिमेन्ट जों एंगुरि फैलेका गुरि फाइ ताबो गरो जों सपायका mo kantomoni higher secondary school ojan goni amara higher secondary school amona actually kantomoni emne parha kantomoni bisi ka modo goni amara e school ni mongke ojan goni amara mongi kabon kisu itihas tongo go school belai kasam actually 1947 school mo bisi baluya ko ek dui boson sakang 2021 na 22 mo upgrade ngai higher secondary school ungkha keba upgrade ungkhano school upgrade ungkha officially but যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তমনি আবো কিন্তু আপগ্রেড ইন্ডিয়া কিন্তু স্কুল বিল্ডিং র একদম ক্লাই বাই থাকা অমদি কন্ডিশন দं গায়रो जों एमने टीचर बो काहम माम फेके स्ट्रेंथ 14 लक दंगो नून नि टीचर के स्टूडेंट दंगो प्राय नेर अबाउट 100 लाइक 80 टू 100 नि बिसिंगो गमो एक्चुअली एरिया नि बिसिंगो बो काइसा स्कूल दरकार ओ स्कूल ओ जागा स्कूल दरकार न कारो गाना गिनो ते हाई सेकेंडरी स्कूल करै फिया हाइपनो स्कूल नि बिल्डिंग नि कंस्ट्रक्ट माने तहनो कंस्ट्रक्शन आमति जों मायang दंखा गावरो गुरिने लेखा गवर्नमेंट तो कयटा रेखा वाटर टैंक रो रेखा फेबाम काहाम कै यूज रक लिया काहाम कै गरो खैजक लिया द टॉयलेट रक रै हम हरकुमा और फाइ जों प्रॉब्लम फेस नु फैया गवर्नमेंट जों नागे न इमीडिएटली कक सालायनाय कक सालायमान या गलो जों और इंफ्रास्ट्रक्चर नि बागै कक सालायनाय आंगा साखायो होपफुली जेसक मानसा तारातारि जेसक मानसा दागे खायै कासे बनो बिल्डिंग अपन सालायनाय बागै चेष्टा तकनाय ताई आबो तो